14 kg lakši, najbolji off-roader u BMW-ovoj gami motocikala, potpuno novi motocikl. Da li je ovo najbolji off-road motocikl od BMW-a, vidjet ćemo danas na testu. Ja sam Šone, dobrodošli u moj novi video i dobrodošli na moj kanal Šone San. Pre nešto krenemo u video, kliknite na like, subscribe-ite se moj kanal ako već niste i obavezno ostavite komentar na kraju videa kako vam se čini ovaj potpuno novi motocikl za 2024. godinu. U pitanju je F900 GS, Adventure motor srednje kategorije BMW-a. Naslednik čuvenog F850 GS-a. Sada je tu paralelni twin agregat sa, mislim ne tako novi paralelni twin agregat sa F900R i XR modela, s tim da na odnosu na F850 sada razvija 10 konjskih snaga više, te je to 105 konjskih snaga pri nekih 8500 obrtaja i 93 Nm obrtnog momenta pri nekih 6750 obrtaja u minutu. Veoma brzo postiže i dostiže pik ili ti vrhunac u obrtnim momentima, a koliko je zabavan vidjet ćemo kasnije. Zapremina se dobila povećavanjem prečnika klipa za 2 mm, dok je hod klipa ostao isti, svega 77 mm. Nova glava i klipovi dobili su i doprinijeli su zapravo povećanje kompresivnog odnosa sa 12.7:1 na 13.1:1. Snaga je identična BMW R1200 GS-u iz 2007. godine, a i cena, kada vratimo vreme unazad, od 14.800 € startuje cena osnovnog modela pa ide naviše. Sada da li je cena mala i da li je opravdano velika, to je već na vama da presudite. Konkurenti ovog modela direktno pored tog starog GS-a nam je i Africa Twin, pošto sa svojom snagom direktno parira Hondi Africi Twin, pa čak i težinom i svim nekim performansama koje je pokazao. Pored svega toga tu nam je KTM 890 Adventure koji je također isti sa snagom i Triumph 900 Tiger, direktna konkurencija upravo ovom ovdje F900 GS modelu. Naravno tu su i oni kineski motori kao što su Watch 900 DSX, 800 MT, Touring i drugi. Kada pričamo o vožnji, ovaj motocikl je spreman kako za asfalt, tako i za off-road vožnju. Što od svoje visine, što do svog hoda viljuške, o kojem ćemo malo kasnije, što od toga da posjeduje žičane felne, 21-inčni točak napred i 17-inčni točak iza, koji će vam olakšati i on-road i odnosno olakšat će vam više off-road vožnju. Također i modovi vožnje Enduro i Enduro Pro su također tu da olakšaju vožnju van asfalta. Motor je sada i znatno lakši, 14 kg ukupno na odnosu na prethodnu generaciju, odnosno F850 GS, te teži sa svim tečnostima 219 kg, što ga čini izuzetno laganim u svojoj kategoriji. A ono što je veoma bitno je da je dobro izbalansirana sve to. Šta znači dobro izbalansiran? Znači da uopšte nemate osjećaj te težine i znači da se veoma lako vozi. Imao sam priliku da ga probam na putevima van asfalta i da se vozio fenomenalno i da ste imali osjećaj da je lakši pa bar za 50-60 kg nego što to zaista i piše. Rezervoar je zapremine sada 14.5 litara, odnosno pola litra je manje zapremine nego što je to bilo na F850 varijanti ovog motocikla. Propisana potrošnja od fabrike je negdje oko 4 litra, ja sam uspio da je spustim i ispod 4 litre, ali tome ćemo na kraju kada budemo sumirali utiske o vožnji ovog motora. Sa ovim motorom jako brzo dostižete rev limiter, znači da jako brzo puni i daje obrtni moment enorman. Ono što je bitno je znati da ovaj motor ima nekoliko modova vožnje: Rain, Road, Dynamic, Enduro i sa doplaćivanjem Enduro Pro mod. Najzabavniji i najagresivniji je Dynamic mod. U Dynamic modu ćete imati osjećaj da ovaj motor ima mnogo više obrtnog momenta i mnogo više konjskih snaga sa poskakivanjem na prednji točak, sa tako agresivnom vožnjom koja čak u sve to menja zvuk. Inače motor dolazi standardno sa Krapović izduvom. Do Enduro Pro moda, odnosno Enduro i Enduro Pro moda, gde se off-road vožnje čine mnogo zabavnijim, lakšim, zanimljivijim, uopšteno sa gašenjem ABS-a i traction kontrola koji ovaj motor posjeduje standardno. Vešanje, kako veoma bitan deo i faktor vožnje na putu, tako i van puta. Najbolji paket opreme uključuje šovine 40 mm upside down viljuške koje su potpuno i veoma lako podesive. Da, verovali ne, prelako se podešavaju sa svim podešavanjima. Dok nam je iza jedan saksov amortizer sa hidrauličnim podešavanjem i sa opet svim mogućim podešavanjima. Ono što je izuzetna stvar i što kažem sve to čini lakšim je podešavanje bukvalno prstom. A kada smo već kod tih bitnih stavki, kočenje. Šta zaustavlja ovu zver od 219 kg i 105 konjskih snaga i tako dalje. Brembova dvoklipna plivajuća kandža koja je aksijalno montirana na motor, zaustavlja, odnosno dve napred, zaustavljaju dva diska pečnika 305 mm. Inače što je zanimljivo to je da imaju Jean Jouanove
odnosno Jean Juan pancirna creva, dok nam je iza jedna Brembo jednoklipna kandža koja zaustavlja 265 mm disk. Ono što uključuje ovaj motor to je i cornering ABS, tako da ćete i ABS imati i u uglovima obaranja, što je naravno značajno ukoliko se vozite dosta. Gume na ovom motociklu su potpuno off-road gume ili ti kramponke Michelin Nanaki. Veoma važno je reći da sam zaboravio da kažem da je hod ovih viljuški 930 mm. Ja ću današnju vožnju malo više orijentisati, odnosno preusmeriti kao off-road vožnji, zato što su ipak kramponke, tu naravno neću zapostaviti vožnju i na putu. Veoma bitno je reći još neke stvari koje su vezane za kontrole, komande, ekran i to sve. Ovdje je 6,5 inčni Color TFT ekran, standardno što se tiče samog BMW-a. Keyless spajanje je opcionalno, na ovom motociklu je to doplaćeno, a što se tiče samih komandi, one su, može se reći, standardne. Blicanje napred, kao i dugo svetlo, tempomat koji ovaj motor uključuje kao standardnu opremu, setovanje, resetovanje, dugme za sva 4 pokazivača pravca, gašenje, traction kontrola, motor posjeduje kontrolu trakcije, meni selektor, prekidač za migavce levo i desno, odnosno pokazivače pravca, joystick za selekcije kroz sam meni, sirena i sa desne strane grejači ručica koji se naravno doplaćuju, mod selektor i dugme za startovanje i gašenje motora. Tu nam je jedan port za 12 V ulaz, kao i jedan USB tip A port za vaše pametne uređaje i pajanje pametnih uređaja. Gore nam je priprema za navigaciju ili kačenje nekog telefona. Da, moram reći da ovaj motor posjeduje i stabilizator guvernala, odnosno upravljača. Mehanički stabilizator guvernala nalazi nam se dole ispod i to je jedna stvar koja će vam itekako značiti, pogotovo pri nekim bržim vožnjama. Quick shifter, odnosno quick shifter i na gore i na dole dolazi standardno uz ovaj model također. Kada smo pričali o keylessu, keyless nam je startovanje, odnosno davanje kontakta, zaključavanje i otvaranje samog čepa rezervoara. Standardno sedi na 85 cm, dok sa dodavanjem off-roada, odnosno enduro, sedišta i tako dalje, izladite na 88 cm. Vidjet ćete kako meni sa mojih 186 stoji sad ovaj motor, znači imam prostora da potpuno noga bude opružena dole. Ono što je bitno reći je da polugica menjača ima dva podešavanja, jedno za standardnu vožnju i drugo za off-road kada ste uspravljeni gore. Tako da ljubitelji off-road vožnje će imati itekako dosta prednosti ukoliko se odluče za ovaj motocikl. Motocikl dolazi u 3 boje, odnosno 3 verzije paketa opreme. Jedna nam je Triple Black kao standardna, druga nam je GS Trophy kao najjača i kao srednji paket opreme tu nam je Passion model u Sao Paulo Yellow boji. Da, ovo su GS Trophy boja i prva osnovna bila nam je Black Storm Metallic boja, baš kao i na 13.00 GS-u. Vreme je da se bacimo na vožnju, mislim da sam dosta rekao o motociklu. Crash barovi su također nešto što ovaj model posjeduje i svašta još nešto, ali da se ne bi zadržavao previše na tome, ajmo konačno u vožnju ovog motora. Ćete da čujete zvuk. If your enemy's a road ahead of full prophecy. Koliko je stabilno, nevjerovatno koliko je. Kakva motorčina, ljudi moji. Ovdje je utisak da je mnogo lakši nego što piše. Bar prema onome što sam vozio, što je sve kao nešto mnogo teže. Sve nešto mnogo teže od ovoga.
Meni lično odaje utisak da je samo mali, da me ne nedostaje ništa drugo. Da vidimo da sednem. Lagan za manevrisanje, za sve živo. Kako zadnji kraj njiše. Čak mi se sviđa što ja nemam sad toliko nešto mnogo iskustva u ovome, iz jednog razloga mi se sviđa. Što ja opet kao kad sam osjetio na nekoliko motora na off-roadu koji nemam nešto mnogo iskustva, pa mogu da kažem da se osjeća fina razlika među tim motorima. U vešanju pogotovo, a i u samoj stabilnosti i ponašanju samog motora. Vrat. Imam osjećaj da mogu da god hoću s ovim motorom. Ja definitivno razmišljam o kupovini ovog motora umjesto Honda. Mislim da je mnogo veća zabava. Evo je na delu autoputa sada. Uključio sam tempomat. Naravno da je ovo ipak najveći paket opreme vezan za enduro, tako da ćete vetar itekako osjećati sa ovim malim vizirom i bez deflektora bočnih vazduha. Fale vam ti deflektori, to je definitivno da ovdje nedostaju deflektori jer jaki su udari vetra koji se osjećaju pa od grudnog dela ka gore. Naravno da nešto morate da budete spremni da, što bismo rekli, da se odreknete nečega. Ajde vidimo sad, državamo dugme, evo na primjer 97. Ovdje su čak i za 20 mm povećane pozicije guvernala, što meni iskreno odgovara, jer kada pričamo o položaju samog vozača, od kog generalno startujem odmah, ovi ovdje jastučići rezervoara ili da nazovem bubrezi rezervoara, odlično su napravljeni i dozvoljavaju vam maksimalan nivo pri ustajanju kontrole i manevrisanja motora, da jednostavno možete da se saosetite sa motorom i sjedinite sa njim u tom nekom delu. Manevrabilnost je samim tim povećana, mnoge podilaze pod ovaj ovdje rezervoar, ove bubrege, i blago su savijene unazad na fuzasтерima koji su onako poprilično visoko. Telo je ispravljeno, ima fino pozicije i za suvozača, vozio sam se sa suvozačima raznih težina i naravno vešanje podešavate prema sebi i prema tome veoma lako sa što klikovima ovdje, što sa klikovima na samom zadnjem amortizeru i na gasnom delu ili hidrauličnom delu sa vrtenjem unutočkića, prosto za podešavanja na off-road ili asfaltnoj vožnji plus minus 4 klika i prosto ste idealno. Quick shifter funkcioniše zaista perfektno.
od svih motora koje sam skorije vozio ovog tipa. Ovo je nekako i menjačko i odličan, veoma mekan, precizan, nešto što je klasika za sam BMW. Iako sam na off-road gumama, mogu da kažem da se motor vozi sjajno kako na asfaltu, tako i na off-roadu. Prvo da vidimo ubrzanje ovog motocikla. Peta brzina sa 3000 obrtaja, kažu da je ono čega on najviše vuče. Zapravo od 4000 kreće. Ne osjeća te brzine, prosto je prepun snage. Vetar naravno jači. Da sam na road gumama malo bih se više orijentisao na spuštanje prilikom ulaska i kretanja kroz krivine, ali ovdje sada neću toliko da se orijentišem na to, ipak sam na off-road gumama, mada se zaista i ovdje sjajno vozi i ponaša, velika preciznost. Mislim, vešanje samo po sebi je zaista vrhunsko, tu nema šta mnogo komentarisati. Kad je premium i model vešanja i motor u pitanju, jako bi bilo bez veze da je loše vešanje. Ono što mi se kod BMW-a uvek sviđalo na svim njihovim motociklima, to je lakoća podešavanja vešanja suspenzije. Nisam završio položaj vozača, potpuno ste ispravljeni, ruke su po 2 šake od svakog ramena i opuštene su u laktovima, što je naravno olakšavajuća okolnost. Ono što je zanimljivo kod ovog modela, to je da ima crash barove gore, znači na handguardovima ovdje vam je crash bar zapravo. Kao jedna od najzanimljivijih stavki je ta što se grenje na ovom motoru ne osjeća. Naprimjer, njegov konkurent Vogue 900 DSX, koji nosi upravo ovaj agregat odavde, samo sa malo slabijim karakteristikama, se fino greje, za razliku od ovog motora koji ni na temperaturama od 30 stepeni po gradu, ni na otvorenom putu, ni ovako kreni stani, generalno nema osjećaj grejanja nigde ni u jednom pedalu, tako da ćete moći da uživate kako u gradu, tako i van njega, kako i na asfaltu, tako i van njega. Zaista jedan kompletan motocikl. Što se tiče samog sjedenja, udobno sjedište, bar za moju konstituciju i građu. Možda kada imate suvozača nemate baš pretjerano mjesta za vas dvoje, ali ne može biti sve idealno, zar ne? Sad ću provozati jedan set krivina ukoliko mi to dozvole uslovi. Čak me i zvuk malo podsjeća na njegovog starijeg i jačeg brata GS-a 1300 sada, odnosno 1200, čiji je najsličniji sa kojim je najsličniji po ovim performansama, odnosno snazi koju ima. Podičio sam vešanje za asfalt u međuvremenu. Ono što mi se za sad sviđa je da je veoma precizno, da motor nigde ne mrda, ne talasa. Ogromni ugao okretanja guvernala vam daje toliko na upravljivosti, toliko na okretnosti, pogotovo kažem na off-roadu. Ja ne mogu da vam opišem, vozio sam stazom širine pola metra, gdje prosto sam osjetio koliko je veoma upravljiv, koliko je lagan za vožnju, ujedno lagan i izbalansiran motor. Sada malo da vozimo još off-roada, pošto mi se mnogo vozi off-road. Da upalimo enduro mod. Ovo što volim. Kako znači zaštita agregata, pošto se čuje da udara dole u skid plate.
Ne znam gde vode ovi putevi, to je najveći problem. Ovaj put levo. Kako volim ovaj osjećaj kada zadnji kraj počne da baca. Vidite brzinu od 40-50. Ono što mogu da kažem je da koliko god je 219 kg, ovaj motor je toliko okretljiv, toliko lagan za to neko okretanje u šumi. Imam taj osjećaj sigurnosti da smem, da znam da ću da se okrenem, da se izvučem, da me neće onako, da neću se zadesiti sa grdoćom koju ne mogu da okrenem i to. I ono što je veoma važno je da će da bude i udobno i lako to sve. Recenzija BMW-a F900 GS je završena i vreme je naravno da se izocenjuje, da kažem neko svoje mišljenje o njemu i da uopšteno dam neke utiske i sve to. F900 GS je nešto što je upakovano perfektno sve u jedno. Najveća njegova mana je zapravo cena. Cena od 15.000 evra je nešto što će odbiti verovatno dosta potencijalnih kupaca, jer u toj kategoriji možda možete kupiti World Rally Tenere 700 koji neće imati mnogo manje performanse nego što je slučaj sa BMW-om F900 GS. F900 GS vam pruža izuzetnu dozu zabave, odličan obrtni moment, jako brzo punjenje do rev limitera, veliku količinu snage, odlično kočenje i tako dobru izbalansiranost i povoznost motocikla. Kako na offroadu, tako i na putovima na asfaltu. Ja sam imao prilike da probam verziju koja je kompletno bila prilike za offroad, gdje je motor bio izuzetno stabilan, izuzetno povozan i veoma lagan i upravljiv. Upravljivost, vešanje, odnosno povoznost, upravljivost, vešanje, ajde kako da kažemo, u kompletu dobije ocenu 5 od 5 definitivno od mene u tom segmentu. Kočenje je moglo biti za nijansu bolje i tu je možda jedna zamerka, tako da će tu motor dobiti ocenu 4 od 5, jer smatram da je moglo biti bolje zaista. Odlično je, ne kažem, ali obzirom da motor košta ipak 15.000 plus evra, mogo je sigurno imati bolje kandže, odnosno bolje kočine čeljusti, bar četvoroklipne brembove. E sad, onda bi možda udarao na veću kategoriju više, pa bi možda dosta kupaca prešlo na izbor i opciju F900 GS varijante. Što se tiče snage, 5 od 5, definitivno 105 konjskih snaga je više nego dovoljno, top of the class, što bismo rekli, direktno parira Hondi Africi Twin, stari R1200 GS, ista priča iz 2007. Također parira i ostalim konkurentima i tu je definitivno najbolji, zajedno sa ubrzanjem, također ocena 5 od 5. Cena je nešto što, opet kažem, je najveći problem tog motocikla. Osjećaj udarca vetra je nešto što mora da se reši deflektorima i možda malo većim vizirom za bolju u vožnji, pričam za ne off-road vožnju. Ovako sve u svemu potrošnja motora iznosila 3,8 litara štedljive, odnosno 5 litara, 5,05 litara pri 200 km tačno vožnje koja je bila kombinovana off-road sa malo gaženja, gaženja na autoputu, sa dvoje, gaženja pri krivinama, opet kažem kombinacija sa dvoje i gradske vožnje, što je idealna i velika i najbolja stvar i prednost, ujedno pored sve ovoga što sam naveo malo pre, zaista veliki plus za ekonomiju tog dela. Ko može sebi da priušti ovaj motocikl neće pogrešiti definitivno istim i izborom tog motora, tog motocikla, jer ja kažem, ja bi ga sebi lično uzeo. Visok, pregadan motor, ne previše širok i robustan za provlačenje kroz grad, veoma okretljiv sa upaljačem koji se okreće velikim uglom okretanja,
I opet kažem, lakoća vožnje, može da ga vozi onaj ko nema iskustva uopšte perfektno, sjajno i uopšte se ne osjećate nebezbedno u nijednom trenutku, čak i na off-roadu, ja koji nemam nekog velikog iskustva sa off-road vožnjama, ja sam se osjetio toliko bezbedno, toliko sigurno i bio sam onako pouzdan pri vožnji gde sam se smeo upustiti u neke vožnje koje su bile možda i rizične za moje iskustvo. Da li je ovaj motocikl zadržao probleme koji su bili na F900R varijanti? Ne znam, bili su problemi ubrizgavanja goriva, hladnog starta, nedostatka goriva prilikom ugla obaranja. Ja tih nikakvih problema do sada nisam imao, zaista s ovim motociklom i zaista sam prezadovoljan. Konekcija, sistemi, besprekorni, nemam šta tu nešto specijalno pričati oko BMW-a, tako da bih zaista dao jednu visoku ocenu za ovaj F900 GS i smatrao ga jednom od najpoželjnijih motocikala i najbolji off-road BMW motocikl, a ujedno i u toj klasi možda broj 1, na vama je da presudite da li je Tiger 900 bolji, čak i Africa Twin je u toj konkurenciji zbog snage i svega ostalog. Na vama je da presudite, iako ona ulazi u neku kategoriju između. Ako vam svidjela ova recenzija, kliknite na like, subscribe-te sa moj kanal, ostavite komentar kako se vama čini F900 GS. Meni je i dalje utisak, vozio bih ga ceo dan i ne bih stajao. Prešao sam 400 km, 500, ne znam ni sam, i za svi 400-500 km osmeh je bio tu. Uživajte, vidimo se u sljedećem videu. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.